बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कदीर अहमद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम निकाला वीडियो देखने के लिए। तो आज हम दोबारा बात करेंगे। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि आप सऊदी अरेबिया कैसे जा सकते हैं वाया दुबई से, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल से बात की थी, लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, वो दोबारा बहुत सी चीज़ें पूछते हैं। तो मैंने आज सोचा कि दोबारा एक वीडियो बना के ये सारी चीज़ें आपके क्लियर कर दूं। लोगों का पूछना है जी हम विज़िट वीज़ा कैसे लें, ठीक है, और इसका क्या ख़र्चा है, और करंटीन करने का क्या ख़र्चा है, और क्या हमें होटल बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या हम अपने रिलेटिव के पास रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वीज़ा की रिजेक्शन हो रही है, वो किन लोगों की हो रही है, क्या कोई एज लिमिट का प्रॉब्लम है, ये क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो वीज़ा रिजेक्ट जिन लोगों का हो रहा है, 100 में से 95% लोगों के जो विज़िट वीज़ा हैं वो अभी निकल रहे हैं। जो एज की पहले रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ़ उन लोगों का वीज़ा नहीं निकलता, विज़िट या दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोई पुलिस के साथ रिकॉर्ड हो, या उनको ब्लैक लिस्ट किया गया हो, या इस तरह का कोई भी जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि जब वीज़ा आप डालते हैं, ठीक है, तो वो कुछ प्रोसेस से गुज़र के फिर उसकी अप्रूवल होती है, ठीक है। लेकिन वीज़ा 2 से 3 दिन में निकल आता है विज़िट दुबई का। लेकिन आजकल क्योंकि आपको पता है एक्सपो भी चल रहा है, बाकी जो बहुत ज़्यादा रश है, जो इमिग्रेशन है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। उस वजह से थोड़ा सा 2-3 दिन डिले हो रहे हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन निकल रहे हैं, सबके निकल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीज़ा जब आप डालते हैं तो वो एक प्रोसीजर में से गुजरता है, उसमें हर चीज़ चेक होती है, वो उस पर चेक लगे होते हैं। आपका कोई इल्लीगल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका पुलिस के साथ कोई गलत रिकॉर्ड तो नहीं है, आपको बैन तो नहीं किया गया, आपको रेड लिस्ट तो नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद फिर जो है हुकाम जो है आपका वीज़ा अप्रूव करते हैं, ठीक है। और ये बात आप अपनी जहन से निकाल लें कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो रहे। सिर्फ 100 में से 95% जो है वीज़ा वो निकल रहे हैं, और 5% सिर्फ रिजेक्शन है, वो भी इन सूरत में अगर किसी का कुछ इस तरह का रिकॉर्ड है तो उनके वीज़ा नहीं निकले। दूसरी बात हम आज कर लेते हैं दोबारा के करंटीन के हवाले से। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि करंटीन हवाले से यूएई का कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आप चाहे तो किसी होटल में स्टे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, जानने वाला, तो उसके पास भी आप ठहर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 2-3 स्टार्स होटल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 लाख तक आप एक एस्टीमेट रख लें, लाख से 1.5 लाख तक आपका जो होटल का ख़र्चा आ जाता है पाकिस्तानी, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके मुकाबले में अगर आप किसी दोस्त या रिलेटिव के पास रहें, या उसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि इधर जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो अपने तल्लुकात की बिना पे इधर रूम्स वगैरह या कह सकते हैं अपार्टमेंट ले लेते हैं, उसमें वो बंक बेड लगा देते हैं। बंक बेड का मतलब होता है 2 या 3 स्टेप बेड होते हैं, ठीक है। एक आदमी ऊपर होगा, एक नीचे भी होगा, ठीक है, यानी वो बेड स्पेस दी जाती है। ये पाकिस्तान में नहीं कि एक रूम में एक बेड लगेगा, ठीक है। इधर 4-5 वो बेड लगाएंगे, और एवरेज 8 से 10 लोग एक रूम में होते हैं, और एक कॉमन वाशरूम होता है सबके लिए। तो ये सारी फैसिलिटी तो आपको ट्रैवल एजेंट भी दे सकता है, क्योंकि अगर होटल में रहेंगे तो होटल में तो आपको पता है वो आपको एक रूम मिलेगा, उसमें बेड और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात में से गुज़रे हैं। तो पैसा जितना बच जाए वही बेहतर है, ठीक है। तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से बेड स्पेस भी ले सकते हैं, किसी दोस्त रिलेटिव के पास भी ठहर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप दुबई में जब यानी करंटीन करने के लिए आएँ, ठीक है, रहने के लिए आएँ, तो ज़्यादा घूमें नहीं फिरें, ज़्यादा बाहर नहीं निकलें, इन चीज़ों से ग्रेज करें। क्योंकि आप करंटीन के लिए आए हैं, वैसे भी आपने ट्रांजिट करना है, तो ये अच्छा होगा कि आप कम बाहर निकलें, ठीक है।
تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ آپ یعنی کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دبئی میں، شارجہ میں، عجمان میں کسی جگہ بھی دوست یا ریلیٹیو ہیں ان کے پاس آپ سٹے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوست پوچھتے ہیں جی ہم کیسے یہ سارا پروسیجر، میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ میں کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں، نہ میں کسی کا کوئی نمائندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ دوستوں کے ساتھ جسٹ شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ مجھے اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ جب آدمی کسی کنٹری میں نہیں گیا ہوتا یا وہ فرسٹ ٹائم جا رہا ہوتا ہے یا وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں انجان ہو، تو اس کو کافی زیادہ سوالات بھی ہوتے ہیں اور کافی زیادہ اس کے مائنڈ میں کنفیوژن بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ آپ خود اپنا وزٹ ویزا لے سکتے ہیں تو لے لیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں، اس سے اپنا وزٹ ویزا لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی دوست ریلیٹیو ہے تو صحیح ہے، ادروائز اس سے ہی بیڈ اسپیس کی یا کچھ بھی اگر ہوٹل بک کرنا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے بجٹ پہ اوپر آپ کس طرح جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ادھر آئیں گے، اسٹے کریں اور دوبارہ ٹکٹ آپ سعودی عربیہ کے لیے ادھر سے لے لیں، کیونکہ ادھر سے یو اے ای سے بہت ساری ایئر لائنز ہیں جو سعودی عربیہ کے لیے جاتی ہیں، لیکن اس میں فلائی دبئی بھی ہے پاکستان سے، اگر دونوں ٹکٹ لے لیں گے وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے۔ ادھر آ کے بھی آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ادھر بڑا ایزی طریقہ ہے، آپ ادھر بھی جو کوارنٹائن ٹیسٹ ہے وہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے، نیگیٹو پی سی آر ٹیسٹ کو آپ کو رپورٹ وہ بھی ادھر آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ابھی سعودی عربیہ نے کچھ جو ویزا کی ویلیڈیشن ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے، لیکن تقریباً نومبر تک آئی تھنک سو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ دن آپ کا ویزا نکلنے کے لیے لگیں گے، کسی ٹریول ایجنٹ سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ ویزا نکلنے کے بعد ہی آپ ٹکٹ کروائیے گا، کیونکہ پہلے ٹکٹ نہیں کروائیے گا، میں آپ کو پریفر نہیں کروں گا۔ جب آپ کا ویزا نکل جائے تو اس کے بعد ہی آپ ٹکٹ بک کروائیے گا۔ تو ٹکٹ بھی آپ کوشش کریں کہ 10 سے 15 دن پہلے ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ اس کے لیے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی کافی زیادہ جو ہے پیسے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایٹ دی اسپاٹ ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا، اس کے بعد ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر آئیں اور ادھر اپنا سٹے مکمل کریں، اور ادھر سے اگر بائی روڈ آپ جانا چاہیں سعودی عربیہ کے لیے تو وہ بھی جا سکتے ہیں، آپ کے پاس کافی زیادہ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے ایئرپورٹ پہ، ٹھیک ہے۔ آپ جو اپنی پکچرز وغیرہ، میں ایک چیز بھول گیا آپ کو بتانا، اگر آپ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پروفیشنل پکچرز ہونی چاہیے، جس سے کہ جو امیگریشن حکام ہوتے ہیں جو ویزا کو اپروو کرتے ہیں ان پہ ایک اچھا ایکسپریشن جائے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ اچھی سے ڈریس کوڈ میں اپنی پکچر بنوائیں، نہ کہ شلوار قمیض پہن کے آپ پکچر بنوائیں، اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ ہینڈل کیجئے، اور اگر کوئی مزید کویشچن ہو تو آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔